भारत अंकांग पियालोंग प्राइम मिनिस्टर तोय अतेंग पेन 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पोथे पी पेन के पांगथेरा साइ के देंग सोनसी कार्बी आंगलोंग अहेम पी दिफुरोंग सो पियालोंग ता महात्मा गांधी चिकिमोमिर बिरियालोंग तापिनी नि फाइसी घोंटाइसी आंगदीसी कारको कारफेक पेन कपांगथेरा साइ देंगदुन किदो की थाक लापेन इदुंग एराय के चिपांगथेरा किनांग सोटपु काइकिया पोर रात पेन के देंग पोन बोमासोनसी प्राइम मिनिस्टर तोय तेंग पेन पिनी नि फाइसियानी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पेन की पांगडाक पोनालोंग पचे तोंदुनसी कार्बियांगलोंग आलो प्रेक जामा दिमालोंग तमे के पांगथेरा साइ देंग पोनलो लासोनसी कार्बियांगलोंग अहेमपी दिफुरोंग सो पियालोंग तमे दिफु म्युनिसिपल बोर्ड पेन के पतिरपी पोनालोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीआरपीएफ बीजेपी राजचार्य सोंगलपेन एसएचजी तुम दोआन चलांगसी बांगसो के पांगथेरा साइ देंग पोनलो की पांगथेरा साइ मो दिफु गांधी पार्क पेन पांगचेंग पोनसी अलोंग अलोंग साइ हेम दोआन अलोंग तमे देंग पोन की पांगथेरा साइ लोंग एमपी होरेन सिंह बे पद्मश्री प्रोफेसर रोंगबोंग तेरांग पद्मश्री धनेश्वरंगती डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मधुमिता भगवती सीआरपीएफ कमांडर कार्बियांगलोंग बीजेपी अमाइफु रोलान किलिंग तुम पेनचेंगलोक बीजेवाईएम एसएचजी तुम अन चेतोंग दुनसी कदोकवे बांगफारो सोसियाल मुपेन की पांगथेरा साइ मिशन पेन पेचुन पोन পৰিষ্কাৰ কৰা সেই কিবাত লৈ মই আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই মনত পৰিছে 1969 চনত 1969ত 2 অক্টোবৰ দিনাখন 100 বছৰ মহাত্মা গান্ধীৰ শতবৰ্ষ পালনৰ সময়ত ইয়াৰ যিগৰাকী উপায়ুক্ত সৰ্বেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেত আছিল আৰু তেখেতে মোৰ হতুৱাই এখন মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে এখন কিতাপ কাৰ্বি ভাষাত লিখি দিছিল আৰু মই সেই কিতাপখন 2 অক্টোবৰ সেই বছৰে 1969ত মহাত্মা গান্ধী বুলি মই সৰু কাৰ্বি কিতাপ এখন ছপাই এখন প্ৰকাশ হৈছিল আৰু তেতিয়া আমি এইবোৰ কাম কৰি আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই যে মহাত্মা গান্ধীৰ জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এই জন্মদিন সম্পৰ্কত আমি কেৱল পালন কৰি আহিছোঁ। ডিফু মিউনিচিপাল বোর্ড লাপেন থুয়া বাংকে ডিফু ওয়ার্ড টুয়ান লাপেন ডিফু টাউন আলো ke doan asel health group atom ben chelang si pini bangsuri si bagdo bangsuri si bak sose abang tho bang thi atom chelang pen si pini det akang pi prime minister ake hai Narendra Modi anirdek pen kapin khara teng pen nilitum pini 1 tarik 1 घंटा 1 साथ pini torawada prang pen nilitum lo bangso program claim lo pasi pini dak Difu along awar tin sita arong tin sita akoloni tin sita me to dapat soy baji pen non anarlo baji crazy ana bangke kado kawe karko karfe kam nilitum klemilo na kecipang cire bang ya kinang solasi open presiden ake hai ganing jesa thasi hat 2014 pen non an pini an hadi ho ya Oktober mate free ajiklo tarik ini si klebula sita pineng bangke tarik si pini si wande to pinapa aku akan program deng ko lagi laki government pen daklem lo aku non ini ngarong mimikil hello je prang prang kali munit tu milit dua munit ani ini cila lo iltum cila teglo laki imitang pan ciro mimi kulo kosono laki tipang cira sai mate sesuatu ohian mate dilihat drive bangkenong ke kupinya song kupe mapine political party pu thang adifara wepimpen mat atau kita claim rap lo masila kim yang tek ni News report Karbi Anglong Live